السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذه هي لا بروميير فيديو في لو موديول لو بروبليم ايكونوميك اي سوسيو. في هاد لا فيديو غنشوفوا لو بروميي جابيتر اللي كيهضر لنا على لو شوماج. غنشوفوا فيه لا ديفينيسيون دو شوماج، لو شومور، غنشوفوا لي كاركتيرستيك تاع ان شومور، وغنشوفوا لو كورب دو بيفريج، وغنشوفوا لا غنشوفوا لو بروغري تكنيك. المهم غنشوفوا في هاد لا فيديو لا بروميير بارتي. الوغ اشنو هو لو شوماج؟ لا ديفينيسيون جينيرال: le chômage c'est l'inactivité d'une personne souhaite travailler. هي l'inactivité ممكن نقولوا عدم تحرك شخص اللي باغي ان travail. اصلا لا ديفينيسيون سي سامبل، راه باينه، سي l'inactivité d'une personne souhaite travailler. ودابا غنشوفوا لو شومور. اشنو هو التعريف تاع لو شومور؟ سي toute personne qui ne travaille pas on dit une personne chômeur, c'est-à-dire personne inactive. هذه هي التعريف تاع لو شومور. دابا غنشوف on a que le chômage permet de distinguer la population active et la population inactive. يعني بان الشوماج كيفرق لنا بين لا بوبيلا، بين الساكنه النشطه والساكنه غير النشطه. الوغ عندنا هنايا d'après le but هي هذه signifie d'après le but signifie le bureau international du travail. حيت ممكن البروف يبدا يستعمل معكم هاد لي مو صغار، هاد الحروف، وما غتعرفوش المعنى تاعهم. هي لو bureau international du travail. Elle définit le chômeur, c'est tout individu qui a quatre caractéristiques. عندنا que le bureau international du travail كيعرف لينا لو شومور العاطل هو كل شخص كيتميز بهاد ربعه المواصفات: que cet individu disponible capable de travail، يعني لاج تاعو entre 15 et 65. و troisièmement il cherche la recherche active d'un travail, n'a pas d'emploi. هادو هما لي كاركتيرستيك اللي عطاونا لو بيرو انترناسيونال دو travail باش اننا نعرفوا لو شومور. وهاد لي كاركتيرستيك on peut le classer en deux sections. نقولوا section les caractères en situation ou des caractères de comportement. شنو هما les caractères de situation؟ il est capable de travailler, il n'a pas d'emploi. Et les caractéristiques de comportement: il est disponible, cherche d'un travail, la recherche active d'un travail. هادو هما التصنيفات تاع هاد الكاتر كاركتيرستيك اللي درنا اللي عندنا. دابا غنعرفوا لا ديفينيسيون دو chômage volontaire. Le chômage volontaire c'est l'ensemble des personnes qui n'a pas besoin de travail et de salaire. Le chômage volontaire هي بمعنى ان الشخص ما باغيش يخدم، ما عندوش اهميه للخدمه، وما عندوش اهميه لداك الصالير اللي غيشد. ممكن شي شخص مثل لي الله والديه لاباس عليهم، يعني n'a pas besoin de travail. دابا غنشوفوا لو بي اي بي كي سيني لا ديفينيسيون تاع لو بي اي بي، حيت لا بليبار غيكونوا نساوها. Le PIB c'est l'ensemble des valeurs ajoutées, c'est ou bien le volume de richesse d'un pays. Il y a la définition تاع le PIB مختصرة. En général, il y a l'ensemble des valeurs ajoutées ou bien le volume de richesse d'un pays. Alors d'abord il a بغينا نحسبوا le taux de chômage. شنو هي la relation؟ هي le nombre des chômeurs divisé على l'ensemble de la population fois son باش تعطينا le pourcentage. La valeur en pourcentage. Il y a la relation. D'abord, on a le progrès technique et le chômage. Il y a le progrès technique et le chômage. بمعنى أن هي ملي التطور الصناعي وهاد التكنولوجي والشوماج، يعني ملي توفروا عندنا الآليات
والمواكن وكلشي داكشي لا تكنولوجي والشوماج اون جينيرال. عندنا كأن l'introduction du machine كتعطينا les offres d'emploi diminuent, la productivité augmente et la demande, c'est-à-dire la consommation, diminue car le pouvoir d'achat faible pour satisfaire tous les besoins. يعني هادشي كله كيعطينا un déséquilibre entre le marché du bien et service. donc عندنا une crise économique. ممكن يدي بينا هادشي لا كريز ايكونوميك. غنعاود لكم هادشي ما عندكش في الورقه. الوغ عندنا هنايا لو بروغري تكنيك، لو بروغري technique et le chômage. Alors maintenant que on a l'introduction du machine، يعني البداية استعمال الآلات كيعطينا بلي أن ملي بداية الآلات يعني أن لي سوسيتي ولي زونتربريز نوجهو ليهم ونحيدو ولجو ليهم ونقصو من يد العاملة، حيت لي سالير سي بلو شير كو لي ماشين. لي ماشين سي موان شير، يعني ان لا برودكسيون تاع لي ماشين الي بلو إلفي. باغ كونطخ بالنسبه لي سالاريي انا لا كونتيتي برودويت محدوده. الوغ ملي لانترودكسيون دو ماشين كتعطينا كو ان لي زوفر دومبلوا ديمينوي. اشنو كنعنيو بلي زوفر دومبلوا؟ كأن لي سالاريي فقدوا العمل تاعهم، لي زوفر دومبلوا ديمينوي. وعندنا كأن لا برودكتيفيتي نديروها بمعنى بواحد الشكل اخر باش يكون داكشي متسلسل. غنقولوا لانترودكسيون دو ماشين كتعطينا que la productivité طالعة، يعني une augmentation de la productivité. Par contre que la demande diminue. Pourquoi la demande diminue? Car le pouvoir d'achat faible. Pourquoi le pouvoir d'achat faible? Car les offres d'emploi diminuent. هذا هو le progrès technique et le chômage. alors ملي كيكون عندنا لو بوفوار داشا فيبل يعني بسبب اش؟ بسبب لي زوفر دومبلوا ما كاينينش. وغنديرو هنايا دابا غنشوفو ان لي ماشين بيان ممكن عندها جوج ممكن نقولو سيف ذو حدين، عندها الايجابيات والسلبيات. الوغ عندنا لي ماشين لو بيان ابسولي وهنايا لو مال ابسولي. لو بيان ابسولي الايجابيات la productivité elle augmente, le profit augmente, les entreprises bien travaillées. يعني عندنا la productivité augmente, le profit augmente, le PIB augmente, la richesse se forme de bien-être. هذه بالنسبة للإيجابيات تاع لي ماشين. بالنسبة للسلبيات c'est le vol du poste du travail et de pouvoir d'achat. هي يعني ان لي ماشين احتلت لينا بلاصه العمال لي سالاريي، الوغ كنا لي سالاريي عندهم اوكين سالير
c'est-à-dire le pouvoir d'achat ما كاينش باش انهم يشريو كاع داكشي اللي كتبرودوي لينا اون انتربريز. هنا بخلاصه هاد الخطط الا فهمتوها هاد الا فهمتوها راه غتكونوا فهمتوا السلبيات تاع لي ماشين. عندنا كو لا برودكتيفيتي طالعه، لي زوفر دو طرافاي هابطين car le pouvoir d'achat diminué, la demande diminuée. هادشي كله كيدير لينا une crise économique. Une crise économique. On résume كاع هادشي. Alors on résume كاع هادشي. On dit que les machines remplacent l'homme alors que les ménages en situation de chômage, pas de salaire, les offres d'emploi la demande aussi diminuée, le marché surproduction. Qu'est-ce que c'est donc un déséquilibre? Le bénéfice des entreprises est diminué. Qu'est-ce que ça veut dire le marché surproduction? C'est-à-dire que l'offre supérieure à la demande. يعني أن العرض أكبر من الطلب. هنا راه هذه راه صحيحة، راه augmente l'offre تاع les biens et les services augmente, la demande diminue, le marché surproduction, c'est-à-dire que l'offre supérieure à la demande. دابا غنشوفوا لو كورب دو بيفريج وغنشرحوا لكم. alors le courbe de beverage علاش كيهضر لينا هاد لو كورب دو بيفريج؟ كيهضر لينا على le nombre des postes du travail les vides ou le nombre des chômeurs. عندنا هنا في هاد لو بوين ا، في هاد لو بوين عندنا ان le nombre des chômeurs égal à le nombre des postes vides تاع لو travail. يعني عندنا ان équilibre هنايا في هاد النقطه، هاد لو بوين هنايا عندنا ان équilibre. في le point B عندنا que le nombre des chômeurs il est supérieur à le nombre des postes vides. يعني عندنا هنايا un déséquilibre entre l'offre et la demande. في le point C aussi un déséquilibre حيت عندنا le nombre des chômeurs inférieur à le nombre des postes vides تاع لو travail. بمعنى اخر غنشرح لكم هنايا سي بوسيبل ان اون سوسيتي واحد لونتربريز في لوكال الاول بغات 5 تاع لي زومبلويي في لو كا 2 بغات هي واحد امبلوي، وفي لو كا الثالث بغات 20 امبلوي. الوغ هنا عندنا لي بوست غنديرو هنايا واحد، هنا غنديرو 5، هنا غنديرو 20. ولكن في هاد 5 اللي بغات في الكال الاول شحال من واحد تقدم ليها مثلا السيفي؟ نقولو 4 تاع الاشخاص اللي صيفطوا ليهم السيفي. في لوكا الثاني بغاو واحد بغاو واحد، ونقولوا بلي 13 واحد اللي دفعوا ليهم السيفي. وفي لوكا الثالث 20 واحد و20 واحد اللي دفعوا ليهم السيفي. الوغ غنديرو هنايا نديرو 4 13 20. الوغ هنايا لا هذا دير كأنه بقاو 5 13 و 13 بقاو هي واحد، وبالنسبة ل20 بقاو 20. هنا غنسميو لو بوين ا، هنا لو بوين بي، هنا لو بوين
سي. الوغ في هاد البوان عندنا ان اكيليبر، هادي عندنا فيها اكيليبر، هنا ان ديزيكيليبر، و اوسي هنا عندنا ديزيكيليبر. هذا هو هادشي علاش كيهضر لينا لو كورب هذا هو لو كورب دو بيفريج. دابا غنشوفو علاش كيهضر لينا لو كورب دو بيفريج. Alors, le cours de Beveridge, il traduit l'efficacité des processus d'éducation, de l'offre et la demande du travail. يعني كيهضر لينا لو كورب دو بيفريج على العرض والطلب تاع لي زوفر d'emploi. Il met en avant la relation négative qui existe entre le chômage et les offres d'emploi. La demande et l'offre d'emploi non satisfaite. وكيهضر لنا aussi على العلاقة المتضادة بين لو شوماج، بين البطالة وعروض وطلب الشغل. قالك بلي ما كاينش ان ديزيكيليبر ان ايكيليبر عفوا اونتر لوفر اي لا دوموند دومبلوا. الوغ في لا فيديو الجايه ان شاء الله غنشوفوا لا تيوري دو الشوماج. بالنسبه لا تيوري دو ليبيرو سيتادير لي نو كلاسيك، وغنشوفوا aussi la politique d'emploi ou la politique sociale. alors دمتم في رعاية الله وحفظه. كنتمنى لا فيديو تكون عجبتكم وفهمتوا.